भगवान समस्त को आशीर्वाद करसन हाँ किंतु कहा के सबुठारु बड़ अभिशाप के दे कहा के को बुझे कर कहमा हाँ। ई सभा मध्य है गो ननिल आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो महाभारत देवी प्रमाण प्रमाणार्थे आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो इटा महाभारतर कथा कर श्रवण आगो महाभारत युद्ध काल रे जान आगो रण भूमि रे गो प्रभु श्री कृष्ण कृष्ण सुन देई करी मन हो ननंदे सुन देई करी मन महाभारत युद्ध समय हाँ पंच पांडव है गो युधिष्ठिर सबठारु सत्यवंत थे हाँ हाँ किंतु युधिष्ठिर पांचटा जगह मिछ कथा कही केन जगह प्रथम जिते बेले द्रौपद राजा तांकर झियो द्रौपदी को स्वयंवर कले स्वयंवर कले ताल ताल सात ताल पर्यंत गोटे खंब निर्माण खम निर्माण कले खंब ऊपर गोटे चक्र घुमताए हाँ हाँ से चक्र ना क्या ना चक्र नाम होचे राधा राधा चक्र राधा चक्र ऊपर गोटे माछ केंद्र थिबा हाँ से माछर नाम होचे रोही माछ आउ से रोही माछर एक के एक जदि जेन वीर सरल जामा बोले से वीर मोर झियो द्रौपदी को विवाह हाँ हाँ सेही समय रे पंच पांडव वनवास जैछन हाँ, हाँ। वनवास गला समय किए चिन्हि ने पार छे तांको चिन्ह नहीं पा ब्राह्मण वेश धारण करथिले हाँ 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 तो सेही समय रे हाँ हाँ ठकी थिले युधिष्ठिर युधिष्ठिर जे आमे क्षत्रिय नुहे से आमे ब्राह्मण है ब्राह्मण है तो लखे चारि उणा लखे राजा को निमंत्रण करथिले द्रौपद राजा द्रौपद राजा तो शेष के अर्जुन पहुंची गले हाँ, हाँ। किए भी लाख बिंधी ने पारले नहीं पारले ब्राह्मण वेश धारण करी मिथ्या कथा कही करी हाँ। युधिष्ठिर द्रौपदी कन्या को आनिथिले हाँ, हाँ। माछर एक के सरल झे करी अलझे से जगह रे मिथ्या कथा कहिथिले हाँ एक नंबर रे दुई नंबर रे है एक चक्र राज्य रे हाँ मड़ाखिया बोलिकर गोटे असुर थिला हाँ हाँ से असुर के विनाश करबा पाई है निजे गुटे ब्राह्मणी घर के गले हाँ। आश्रय नेबा पाई है तो सही समय रे ई माने थिले क्षत्रिय लोक हाँ हाँ तो ब्राह्मणी कहला आमे खाली ब्राह्मण लोक को आश्रय देम हाँ तुमे जदी ब्राह्मण बोले आमे आश्रय देम से जगह रे युधिष्ठिर मिछ कथा कहले हाँ हो मा आमे ब्राह्मण लोक है तांका घरे आश्रय नहीं करी मणाखिया असुर को वध कर हाँ हाँ तीन नंबर कथा आज्ञा माने पचरे छ तो जेते बेले पंच पांडव गुप्त वनवास घर के फेरी छन हाँ पांचटा राज्य मांगबा पई कृष्ण को शांति दूत बने करी हस्तिना के पठे छ है गो तो दुर्योधन कहला बिना युद्ध रे मुई सुजी एडे बाट भी तांको नै दे पानी जदि युद्ध करबे बेले मते हरई पारबे बेले राज्य से माने नै हाँ हाँ आको सेही समय रे युद्ध हेलाटी निर्माण एथु अंते जहाँ हेला सुन देई मन आको रणभूमि रे जे वीर अर्जुन अस्त्र शस्त्र तेजा कले अस्त्र शस्त्र तेजा कले साधु जन मन देई करी सुन मन देई करी सुन सुजन तो महाभारत युद्ध हेबार आगरु हाँ दुर्योधन कृष्णंकर पास के गले है गो अर्जुन भी जैछन हाँ तो दुर्योधन मागी थिले भगवान श्री कृष्णंकर नारायणी सेना हाँ हाँ तो कृष्ण ठीक अच्छे मोर सेना गुटे पक्ष रे हेबे हाँ। आ मुई गुटे पक्ष रे हाँ किंतु मुई गुटे कथा कहि दउ छ अर्जुन हाँ मुई जहार संगे थिले भी मुई युद्ध नै करे नहीं हाँ करे तुमे एका युद्ध करो जदि कथा पड़वा बेले मु युद्धर नियम बते दे पाए हाँ, हाँ। बोली कृष्ण कहि गोटे एम्पियर रखानी जैसे हाँ तो अर्जुन ठीक अच्छे मते नारायणी सेना दरकार नहीं हाँ। केवल भगवान श्री कृष्ण मोर पाखरे थिबे बेले विश्व ब्रह्मांड को मैं जीति पारबी हाँ हाँ तो जेते बेले महाभारत युद्ध आरंभ हैला हाँ। सही समय रे काण हैला काण हैला? सर्वप्रथमे विराट राजा को वध करी हाँ
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ତାପରେ ପରେ କେତେ ଜଣ ମଲେ ପିତାମହା ଭୀଷ୍ମ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଲି ଆସିଲେ ଆସିଲା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକେ କିଏ ବି ମାରି ନେଇ ପାରିଥିତେ ତ କେନ୍ତା ଭାବରେ ମାରିଥିଲେ କେନ୍ତା ଭାବରେ? ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଉ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବୋଲିକରି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହସ୍ତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଥିଲା ଗୋ। ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥାକେ କେବଳ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଯଦି ଯଦି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧନୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ହରେଇ ନେଇ ପାର ହରେ ନେଇ ତ ପାର। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ क्या बोली? ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ମିଛ କଥା କୁହ ହଁ ହଁ କିନ୍ କଥାଟା କେନ୍ କଥା? ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମରିଗଲା ବୋଲିକରି ଯଦି ତୁମେ କହିବ कहବ ବୋଲେ ବୋଲି। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ବଧ କରିପାରିବ ହଁ ହଁ ତ ମୁଇଁ ତ ମିଛ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ କହିବାର ହଁ ହଁ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କହିବି ବୋଲିକରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତା କଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଠିକ ଅଛି ମିଛ ଏବଂ ସତକୁ ମିଶେଇ କରି ହେଲେ କହିଲେ ହଁ ହଁ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାଣା କହିଲେ କାଣା କଲେ? ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ ହଁ ତ ନର କି ଗୁଞ୍ଜର ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବଳବାନ ଲୋକ ଗୋଟେ ମରି ଯାଇଛି ମରି ଯାଇଛେ। ତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ହଁ ହଁ ମୋର ପୁଅ ଏକା ମରି ଯାଇଛି ବୋଲିକରି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତେଜିଆ କରିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଗ ସେହି ସମୟ କାଳରେ ଜାଣ ଆଗ ବଧ କରିଥିଲେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆଗ ସେହି ସମୟ କାଳରେ ଜାଣ ବଧ କରିଥିଲେ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ମହାଭାରତେ ପ୍ରମାଣ ମହାଭାରତେ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ବୋଲିକରି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କାଣା କଲେ ମୋର ପୁଅ ତ ମରିଗଲା ନା ମୁଇଁ ଆର କାଇଁ କରସି ତାହେଲେ ବୋଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତେଜିଆ କଲେ ତେଜିଆ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହଁ କଲେ ହଁ ତ ଇ କଥାକେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଜାଣି ପାଇଲେ ହଁ ହଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଇଗଲେ ହଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଶିବିର ରାତ୍ର କାଳରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ହୁଏ ହଁ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରସନ୍ ହଁ। ତାଙ୍କୁ ଶିବିର ବୋଲି ହଁ, କୁହାଯାଏ ହଁ। ଶିବିରକୁ ରାତ୍ର କାଳରେ ଗଲେ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ 5ଟା ପୁଅ ପାଇଥିଲେ ହଁ 5ଟା ବାପାଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ଏବଂ ଭୀମ ହଁ। ଇ 5ଟାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ 5ଟା ପୁଅ ପାଇଥିଲେ ପାଇଥିଲେ। ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତ୍ରିରେ ଯାଇକରି 5ଟା ପୁଅକୁ ବିନା କାରଣରେ ମାରିଦେଲେ ଦେଲେ କଣ? ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା। ତୁମେ ତ ବିନା ନିୟମରେ ତୁମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟା ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛ ହତ୍ୟା କଲ। ଯୋ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛେ ଦେଉଛେ। ଆଜି ଠାରୁ ତୁମେ ଅମର ହେଇଯିବ ହଁ ଅମର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଅମର ହେବ ହଁ। ହେନ୍ତା ଅଭିଶାପ আমি ତମକୁ ଦଉଛେ হয় গো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাহাকে অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ କାହାକେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ହଁ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ क्या बोली गो? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣ ଅମର ହେଇକରି କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ହନୁମାନ ହଁ ହଁ ବିଭୀଷଣ ଦୁଇ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଦୁଇ। ବାକି ଲୋକର କଥା ଛାଣ ହଁ, ହଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାର କଥା ପଡିଛି ହଁ 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 ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଏନ୍ତା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ତୁମେ ଅମର ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତୁମର କପାଳରେ ଯେନ୍ ମଣି ଅଛି ହଁ, ହଁ। ସବୁଦିନ ରକ୍ତ ଧାର ବହୁଥିବା হয় গো। ଅମର ହେଇଥିଲେ ହେଲେ କାଇଁ କରବ क्या काम ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ତାର କଷ୍ଟ ଗୋଡ ହାତ ଯଦି କୁମାରେ ପଲେ ଯାଇଥିବା क्या काम କାଣ बची ବସନ ଏନ୍ତା ଲୋକ ମାରିଥିବା ଲୋକ ମାରି ସେନ୍ତା ଲୋକ ବଞ୍ଚି କରିକି ନିବଞ୍ଚି କରି କାଇଁ ଲାଭ क्या लाभ? ତ ହେଡେ ବଡ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଁ, ହଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଅମର ହେଇକରି ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ତାଙ୍କର କପାଳରୁ ରକ୍ତ ଧାର ବହୁଛି ହଁ ହଁ बोलवा ଆଉ जिनिस नहीं ତାଠାରୁ ବଡ ଅଭିଶାପ କୃଷ୍ଣ କାହାକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ नहीं दबार का ଏହି ପରିଜନ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ଆଗ ଏହି ପରିଜନ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ମହାଭାରତେ ପ୍ରମାଣ ମହାଭାରତେ ପ୍ରମାଣ ସାଧୁ ଜନ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ସାଧୁ ଜନ
महाभारत हाँ हाँ भगवान श्रीकृष्ण अश्वत्थामा को सबुठारु बड़ अभिशाप दे ଦେଇଥିଲେ गो आमर खुशी नाम रे हाँ हाँ माँ जने 50-50 टंका प्रदान कले हाँ से माँ को अंगरो अष्टरोगी 64 व्याधि सब खंडन करते एक बार हरी बोलो तार संगे संगे आमर दादा जने ए मारी हेलु नारी माने सिना पुओ जन्म करसन हाँ केन पुरुष पुओ जन्म करे ए बुआ एंती कथा तिको मा गुण हाथ ई थरी पिला लोग पिला छ जन्म करबाटा हम नहीं जानबार बुआ हैं? ओ के भी नहीं सुनबार बहुत लोग पुओ माने भी जन्म करे छे हाँ पुराण रे हाँ कथारे कहि दउ छे ना कथा कथा रे जो समिया हे गला 2 बाजी गला होय 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 तो महिषासुर के जेते बेले वध कले हाँ के गो माँ दुर्गा हाँ तो प्रतिशोध नेबा पई हाँ महिषार कहि देमी गीत रे ए मा गीत माध्यम टिके तो आर सोना सोना सुख्या जाना देई कारी मना गीता पुराण हर कथाए तो कर हे श्रवण कर हे श्रवण श्री सत्य जो करे महिषा भला अत्याचार आगो देवतांको तथा वीर जन्म हेले संसार जुगे दानव माने हाँ भगवान को ठारू बर पाई करी भगवान को हराबा पई सत चेष्टा हाय गो करूथिले गो ब्रह्मा को ठारू बर पाइथिला महिषासुर हाँ हाँ कीट पतंग जीव परम भगवान देव दानव काहार हस्त रे भी हमर मृत्यु नहीं है हाँ एंता बर के मते दियो बेले हाय गो बोलु छ ब्रह्मदेव चिंता कले हाँ चिंता कले एटा सृष्टि रो विरोध है विरोधरी ठीक अछि तू काहार हस्त रे तोर मृत्यु नहीं है हाँ किंतु जने नारींकर हस्त रे मृत्यु हेबा हाँ। आ से नारी जदी उलग्न होइथिबा हाँ 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 विवसना रानी विवशना नारी हाय गो तो समस्त देवता को जिते बेले पाद तले महिषासुर खटौछि खटौछि। सेही समय समस्तंकर देवतांकर क्रोधाग्नि जने नारी जन्म हेले। जन्म हेले गो जगत जननी दुर्गति नाशिनी दुर्गत काल रे जन्म हेले बोली तांकर नाम थिला माँ दुर्गा दुर्गा। दुर्गा शून्यमय थिले हाँ। सब देवतांकर अस्त्र शस्त्र पाइला परे माँ हिते 10 भजा हाँ हाँ चंड मुंड रक्त बीर्ज धूम्र लोचन समस्त को वध कले वध कले। शेष के महिषार पाली पड़े हाँ 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 आगो महिषा को बलुरु से त्राही न पाइले आगो सुरा पान करी दुर्गा महिषा को जे नासिले हाँ हाँ सुरुनानी तो माँ दुर्गा जिते बेले महिषासुर को वध कले हाँ हाँ उलग्न कपड़ा लता खुली देले मद पान पीले पीले। महिषासुर के वध हाय कले कले गो तो महिषासुर जिते बेले वध होइछि हाँ। महिषार भौणी किए थिले जानिछ के गो रमाकांत भाई आपनको गोटे प्रश्न अच्छे जे कृष्ण गोपुर एवं मथुरापुर थिला बेले मथुरापुर थिला बेले तांकर माँ के केन 3टा जिनिस लुके कर ने कही से कथा के बुझाई दे एच खाली एटा लुका पुष्ट भगवान के पचराबो भगवान और कथा एटा तम ननीला तो महिषासुर जिते बेले वध होइछि पीछे प्रतिशोध नेबा पई हाँ महिषासुर रो भौणी हाँ महिषी महिषी काना कला काणा कला ब्रह्मा को तपस्या कला हाँ तो मते एंता बर्ट दियो प्रभु प्रभु जे ई माने देवता माने जुगे जुगे कुटा चक्रांत करी करी हमर दानव मन को विनाश करस हाँ हाँ देव देव महादेव
ଏବଂ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର হয় গো ବ୍ରହ୍ମରୁ ଯଦି ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେବା ହଁ ସେ ପୁଅ ମତେ ଏକା ମାରବା হয় গো ନହେଲେ ମତେ କିଏ ମାରବାର ନାହିଁ ହେନ୍ତା ବରଟେ ମତେ ଦିଅ ବୋଇଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଠିକ ଅଛି ଇ बर ବି ତମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ହେବା ମହିଷୀ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଇ ପୁଅ କେନ୍ତା କରି ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ କେବେ ପୁଅ ହିଏ ନାହିଁ ଆଉ ମତେ କିଏ ମାରି ପାରନି ସବୁବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପାଦ ତଳେ ଖଟାଇ ବୋଲି କରି ମହିଷୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ କାଣା କଲେ କାଣା କଲେ? ଆଗ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ସେହି କରିଲେ ଧାରଣ ଆଗ ମହାଦେବ ସଙ୍ଗତରେ ପ୍ରୀତି କରିଲେ ତ୍ରିପୁରା ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆଉ କିଏ ଚାଲାକ ଅଛି କି নেই গো ମହିଷୀ ଭାବିଥିଲା ଯେ ମହାଦେବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ ଏକା ମତେ ମାରିପାରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ হয় ଆଉ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ হ্যাঁ ଆଉ ମହାଦେବ ସଙ୍ଗେ ରତି ପ୍ରୀତି କଲେ গলে গো ତ ମହାଦେବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ হ্যাঁ ଏବଂ ମୋହିନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା জন্ম হেলে ତ ତାର ନାମଟା କାଣା ଥିଲା ଜାଣିଛ কানা গো ନର ନାରାୟଣ হ্যাঁ ନାଇଁ ହରିହର ବୋଲି କରି ତାର ନାମ হয় ଥିଲା। গো ବେଲେ ହରି ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ বিষ্ণু ହର ହେଲେ ମହାଦେବ মহাদেব ତ ହରିହର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇছে হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ମହିଷୀକୁ ବଧ କଲେ করিছ ବେଲେ କେନ୍ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରସନ୍ ହଁ, ହଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ ପୁରୁଷ ହେଇକରି ପୁଅ ଜନ୍ମ କିଏ କରିଥିଲେ গো ପୁରୁଷ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ ମହିଷୀକୁ ମାରବା ପାଇଁ ସିନା ସେ ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ମହାଦେବ ସଙ୍ଗେ ରତି କରି 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 ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ହରିହର ହରିହର ଦୁହେଁଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି କରି ହଁ, ହଁ। ହରିଙ୍କର ଏବଂ ହରଙ୍କର ତାର ନାମ ଦିଆଗଲ ହରିହର। ହରିହର। ଆଉ ସେ ହରିହର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା। ମହିଷାସୁରର ଭଉଣୀ ହଁ। ମହିଷୀକୁ ବଧ କଲା କଲା। ଆଉ ଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେବ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରସନ୍ ହଁ। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ହରି। ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି କାହାରି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ମା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କଲେ ଭଗବାନ ସହି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ନେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଗର୍ଭକେ ଚୁନା କରସନ୍ চুনা কথা ଆରେ ଏହିପରି ଜଣେ ପ୍ରାଣର ବିଧାନ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ଏ ସଭାର ଜନ ନନିଲା ଦେଖ ভগবান কে ডাকি ডাকি থকি গনু না হয় গো ভগবান তো আমার ডাকে নেই শুনলে নেই শুনলে ভগবান সেটা হচ্ছে ইচ্ছাময় হরি হ্যাঁ হ্যাঁ তাঙ্কর ইচ্ছা নেই হেবার পর্যন্ত হয় গো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে গছ পত্র মধ্য নেই হলে নেই হলে ভগবানଙ୍କୁ যদি ଆମେ ଏକ ମନ হ্যাঁ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଡାକମା ହଁ, ହଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ- শুনবে গো ଡାକି ଦେଖମା ডাক ଇ କଲା ବଦନ ଇ ମନ ମୋହନ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଏଇଟା ଭଜନ ତ ଦେଇଛି ବାପା କିମ୍ପାଇ ମୌନେ ବସିଛ ଆପଣ କାहे ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଡାକେ ନେଇ ଶୁଣ ଇ ଖରା ବଦନ ମନମୋହନ ହୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଏ କଲା ବଦନ ମନମୋହନ ହୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଏ କଲା ବଦନ ମନମୋହନ ହୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ କି ପାଇବଉରେ ବସିଛ ଆପଣ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଡାକେ ନେଇ ଶୁଣ କି ପାଇବଉରେ ବସିଛ ଆପଣ କାହିଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଡାକେ ନେଇ ଶୁଣ କଲା ବଦନ ମନମୋହନ ହୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ କଲା
বদন মনমোহন গুহারি শোন। বনে প্রভু মোর গুণি ডাকিলা দাদা কর্ণে শুভিলা লক্ষ্যে যোজনারু গজ দেখ দেলা পেশি নাচিলা শিখর বনে প্রভু মোর গুণি ডাকিলা দাদা কর্ণে শুভিলা তলে দ্রৌপদী চিন্তিলে কোটি বস্ত্র তাকু দেল কহিলা যে মহাপ্রভু হেউছ মৌন কাঢ়েলা যে গিরিধারি হো গুহারি শোন মুকুন্দ হরি তৈ তারি মুকুন্দ হরি তৈ তারি পাদে পশুছে মুই শরণ ভলা বদন মনমোহন গুহারি শোন ভলা বদন মনমোহন গুহারি শোন। ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ କେ କରିପାରେ ବଲବାନ ପାଣ୍ଡବକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଳରୁ ରଖିଲେ ଗଜକୁ କି କରିଲା ସେ କୁମ୍ଭୀର ମୃଗୁଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ କି କଲା ବ୍ରାଘଚ୍ଛାଦ। ପଟାଟା ଗୋଟେ ଦିଛ ଚଲବାକୁ বস কেন না কহ सेठ माझी भुजबल माझी सेठ माझी सेठ माझी सेठ के देखो और पेट के देखो प्रेम मोहरा नाम 30 टंका प्रदान कले कुंज माझी आओ आम दादार ना हरि कमिटी पुरी हरि एवं पुरी मिसिकरी तरकारी बने सम्मान रक्षा करके किछि टंका प्रदान करिछन सेही राधा कृष्ण कोटि परमाय देथांत बोलानंद कुमार हरि बोला भगवान जहा को रखंती ताहाको मानला लोक किए जन्म ने नहीं हेबार आ भगवान जहा को मारंती ताहाको रखला लोक किए जन्म ने है ए पिला आको एक दिन करे से गज जे राज गला से ही सर पर हो पानी रानी मरते गला से ही देख सुधर रणवीर दिने गज बोलते हाथी पानी पीवा पोखरी के जाए तो जेते बेले पानी पीवा लगी पोखरी के जाइछे सेही समय रे पानी पीते पीते गोटे कुंभीर गजर गोड़ के धरी पकाल तो रक्षा कर प्रभु रक्षा कर प्रभु रक्षा कर प्रभु जेते बेले सेही गजटा भगवान विष्णु को
ডাকুছন হাই গো। সেই সময় বৈকুণ্ঠপুরে ভগবান নারায়ণ ଥିଲେ ନା ନା ଗଜଙ୍କର ଡାକକେ ଶୁଣିକରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ହୋ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ପୁରାଣର କଥା ଏକ କର ଶ୍ରବଣ ମୁକୁନ୍ଦ ହରି ତଇ ତାରି ମୁକୁନ୍ଦ ହରି ତଇ ତାରି ପାଦେ ପଶୁଛେ ମୁଇଁ ଶରଣ ବଦନ ମନ ମୋହନ ଗୁହାରି ଶୁଣ একলা মোহন মন মোহন গুহারি শোণ মোর কথা বুঝি পারুছ তো আজ্ঞা যেন কথা লিখিଥିଲି সে কথার উত্তর মুই বুঝে করে কহি দেଉଛି কোটা বুঢ়া নামরে সম্মান সহিত କିଛି ଟଙ୍କା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲା हे सुरनानी तो इने भगवान के तुम्हें जेते डाके भगवान नहीं सुन कहीं जिनिस भगवान को जब आवे एक मन एक चित्र डाकले जी भगवान सुनले माँ सिना नहीं सुनली माँ संगे तो बापा सुन बापा के खाए डाकी देख माँ টাকা গো सुनबे भाई শুনবে গো ही भोले बाबा बोली ही भोले बाबा बोली डाक दे उछे हो अरे रही अछम के ठाने तुमर ना के धरी भबु हेमी पारी अरे तुमर ना के धरी ई भबु हेमी पारी आहे प्रभु डम्बरुधारी ई काहार भावर भूले पड़ी होय हो भोला नाथ अरे गल पासिरी ई काहार भावर भूले पड़ी होय हो भोला नाथ गल पासिरी ही भोले बाबा बोली डाक दे उछे हो रही अचके ठाणे हे भोले बाबा बोली डाक दे उछे हो बसी अचके ठाणे तुम न के धरी बबुए भी पारी तुम न के धरी बबुए भी पारी आए प्रभु नवरदारी कहा बाबा बोले पड़े और बोला ना तो बोलाना तो गाना बांसुरी শাড়ি পদারে ধরা হো বাবা
ରଖିଥିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଦୟା ରଖିଥିବ ଭୁଲି ନାହିଁ ଯିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମଶାଣି ପଦାରେ ଘର ହବ ବାବୁ ସବାନ ତୋର ଦୟା ରଖିଥିବ ଭୁଲି ନାହିଁ ଯିବ ଏ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ये नाप के लिए चल डोंगा वाला आसबा डोंगा वाला आसबा राधा के डोंगा बसबा नहीं गो आगे दंडटा भजन सरुताल এটা নাপ কেলি নে সে বাবা এটা রাধা কৃষ্ণ প্রথম গীত आगे भजन पाती सरू तापरे बुझा जीवा शास्त्र कथा नाप के लिए मन ध्यान दे सेटा बुझी पारबे न केन केली चलबा तुम्हें बसगो হজারে দেমি বলেছিলে যে গো হজারে দেমি বলছিলে যে हजारे देवी बोलथिला परे হজারে দেমি বলছিলে हृदय रखिथिब भूली नहीं जीव ये प्रभु धबळेश्वर ये काना मुई पाएमी आरु तते देमी ये काना मुई पाएमी आरु तते देमी तुम्हार कुड़िया के आसी बोले पड़ी बोला ना तो কাহার ভাবার ভুলে পড়ি ওই হবনা না তো গণ পাছি গৌড় মানে কেতে প্রকার গৌড় আছেন তোমার দাদা কেনা জানিছ ওই দাদা হে কেনা জানিছ কেতে প্রকার গৌড় আছেন তুমি কেনা জানিছ কেতে প্রকার গোল আছে বলছন ছ কোয়ার গোল কে ন কোয়ার মগধা আচ্ছা তুমি কেন গৌড় আছো আমি নন্দর আছিছু তুমি যদি নন্দ গৌড় হ্যাঁ হে বাড়ি গুটি কেন ধরি আরে আমি তো বুড়া লোক জঙ্গলে পাহাড়ে বলবার লোক গাদা মু ধরা পারলো রাত বিকাল বলি বাড়ি করে ধর দিছু হে বুড়া লোক বলি কে হ্যাঁ রাত বিকাল বলি বাড়ি করে ধরি আচ্ছা হে বাড়ি কে তুমি কেতে কাটি দিল কাতে কাটি দিনু কেতে লম্বা রাখিছিল আচ্ছা আচ্ছা হে কলা ধলা রং কেতে মারি হয় হো কেন দেবী দেবতা সেবি আচ্ছা আচ্ছা কেতে ছান্দে গৌড় মানে বাড়ি কে খেলবার কথা কথা সব কথা কইলে বেলে এই কথা সব খবর করবা পড়বা কহলে যে জানবে যে মোর মনু সবল করি বাবু ও এলে কহি দেখছি কই দে আরে চন্দ্রসেনা বলে শুনো শুনো আগো সহি সহি আরে কেন্দুবাড়ি মূর্খ কথা দেউছি বুঝাই বোঝাই আরে রণ কদম বৃক্ষ ଥିଲା ଟେ ତହି আহা আরে তহি কেন্দুবাড়ি ଥିଲା রে সহি আরে নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି আরে গোপালে গণ তাকে কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সেবিলে সেবিলে বতিশ চান্দা খেলিলে সে গোপালে দুবার দানা দেলে রণকদম্ব বৃক্ষ থিলাটি তহি তহি কেন্দুবাড়ি থিলা রে সহি। সহি নীতি গোপী মানে সেবা করନ୍ତି করନ୍ତି। গোপালে কোনে কাটি আনি কাটি আনিলে শ্রী সমলাই দেবতা সেবিলে। সেবিলে বতিশ ছান্দে খেলে খেলিলে যে হয় গো কাটলো তো ঠিক হ্যাঁ কায়াতি কাটিছিল তুমি কেতে কাটিছিল বলছ শঙ্খ মালা মালা পথর আমি বাড়ি কাটিছিল হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর গোপাল পিলানো ধরিছিনু হেলে কেতে এই লম্বা মোর ଥିଲା বলছ গীতাঞ্জলি আঙ্গুল আঙ্গুল করে 90 আঙ্গুল ଥିଲା হো বিয়া হইলি 90 আঙ্গুল বাড়ি হ্যাঁ 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 ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि যথা রাবণস্য মন্দোদরি যথা ভাণ্ডিস্য চন্দ্রসেন শনি এ নানি বে কেতে লম্বা ଥିଲା বলছিল হ্যাঁ। আঙ্গুল আঙ্গুল করে 90 আঙ্গুল ଥିଲା হো আঙ্গুল ଥିଲା গো 90 আঙ্গুল বাড়ি আর হে কলা ধলা রং মারিছে কলা ধলা হয়ে কলা আছে কৃষ্ণ ধলা আছে রাধা বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ আছেন হ্যাঁ কাই না গো হেলে কেতরা গন্ঠি লাগিছিল বলছ রসবতী কি রসবতী কে লাগুছে নোরা ঝুলি যাউছে আই চেহারা ভাত পকা সব লাগে মোহরা 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 আমার রসবতী নানি কুড়ে টকা জানি দেই ছনাম খুশি সারা কি রসবতী কে লাগুছে নোরা ঝুলি যাউছে তোমার চেহারা হৌরে
ଖାସ ବୁଲାକେ ମୋହରା 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 ରସବତୀ ନାନୀ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କାନି ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ସାରା ରସବତୀ ନାନୀ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କାନି ଗୋଟେ ମାରିଦେଲେ ସାରା আর হে কলা ধলা রং মারিছে কলা ঢলা কলা হচ্ছে কৃষ্ণ ঢলা হচ্ছে রাধা বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ আছেন আচ্ছা কেতে ছান্দে খেলিছিল বইল কেতে ছানে খেলি বলছ হ্যাঁ ছান ছান করে আমি 32 ছান্দে খেলি দিনু হো ওহো কেতে লম্বা রখিছিল কেতে লম্বা ছিল বলছ হ্যাঁ। আঙ্গুল আঙ্গুল 90 আঙ্গুল ছিল সতে গো 90 আঙ্গুল বাড়ি 90 আঙ্গুলের বাড়ি বাড়ি কেতেটা গন্ঠি পড়িছিল কেতেটা গন্ঠি লাগিଥିଲା হ্যাঁ 9টা গন্ঠি লাগিଥିଲା কেতেটা 9 গন্ঠি বাড়ি ও নয়া গোয়াট বাড়ি গো 9 গন্ঠি বাড়ি গো হেমচন্দ্র সেনা বচনে রাধিকা চলি গলে যে চলি গলে চলি গলে আগর ন জলনি তাঙ্ক আগে সমর্পিলে মা সমর্পিলে সমর্পিলে আগ কষ্ট খুঁজিব নাথ হইব উছুর নাথ মোর নাথ মোর পেঞ্জারি ডঙ্গর বাড়ি বলেছে আসিছে মুই গরু পাইন ই পিণা ধরি করি হো নাথ মোর কাহা যায় করি সোনা মোর কাহা যায় করি আলু বাগন পাতল ঘন্টা গো রাঁধিছে মুই ছোটক চোটা রাঁধিছে গো ছোটক চোটা করিଅছে কদলি ভজা গো খাবুতিলে লাগুছে মজা খাবুতি লাগুছে মজা খাহা জট করি ও নাথ উঠা পট করি চালো ছাই করি ই তো ননি দে পরুনু টিকে রানবার বারবারটা টিকে সোর পৌঁছে না অনু ভারী চটপট তার হাত রন্ধা যে খেয়েছে সে জানিছে এই যে জবরদস্ত ঢলা যে এই মুখে উঠে উঠা দিতে উঠা 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 উনি যে নি পারো না এ লাজুকিয়া উঠালে না বাবু বুড়া টালাঙ্গ উঠিতেছি না এ বুয়া দুই হাতে ধরি করে উঠালে কে নি উঠে এ নিনির দাদা হ্যাঁ যে আসুথিব গো तुमको যদি হাঁটা যদি সর পড়ি যে বলে মকা মেসেজ কর মই পলে আসমি এ মা মেসেজ করবো নিয় নিয় শিক্ষা ভার প্রাণেশ্বর গগষ্ট হেবা ধর্মা
গগষ্ট হেবা অন্ধার আগ খোলে দুরু রাধা দেলে বটাই ফেরিয়া সই রত্ন পলঙ্কে বসে মানে ফেরিয়া तुमर दादा तो घर के गले छाड़ी दे जीवे বুড়া লোক বসে আনা জানা করছে बंधु माने सम्मान सहित किछि टंका प्रदान